Alors le balaman a commencé à voir les politologues depuis New York. Ah, balima bonne nouvelle baby ça. Très très bonne nouvelle. Bonne nouvelle fala mounié. Irisu ka représentant be Sahel la a kumana bi. Comme mo munu be ka fo Mali kono ko Irisu ti se kana malla ko ngalon kuma de dun. Ko Irisu ni Mali be ka nyogonye ko ni ala sona ma ko tile flan konana ko contrat be signé ani Irisu che. Aywa ay mobilisation damne de. Ana mo yo talim ka Irisu ka ambassade la okera. France tara Nations Unies na ko ka sanction ke Malika Irisu ni chinois ko kateke ko ayiko lu maçon. Ngo c'est la meilleure vidéo de l'année aya partager bien be ka soro. Mali djugu munu be no France ka entreprise be ka jeune munu financer wallahi a chama be crise karsaki contrat bana koy ay ta maçon goro barake koy mbali maw a bonne nouvelle be bide combien d'ayement gilayi o temene ko fe tuguni ko manifestation fla de benake mbali maw ko Mali courant de benajo ou ben naga kan fe na sanction be kede a dota bota shagaja maduja ay ta o chila a be francika chide unde francika pion no man singoro ou déceler be kasino irisi to frador desera kaso a bonne nouvelle bende irisu ga chere be ka kuma irisu ka représentant be ka kuma aywa manifestation benake ijonga datila je mobilisation patriotique vendredi 28 mai sur l'esplanade de la bourse de travail à 14h ko chini 14h wakati la ko marché douman ba de benake bourse de travail la be kata nyogo soroy ka fo Mali fama nyena ambe fait accord de défense de ka kise Mali ni irisiche Mali ka libéré mogo munu be ka ida shigola dongodo ko Mali ko irisi tise kana u wallahi u a chama be ngo u kanga ngole ka yafa de delin febi ante kuma kunfe ayo de fanga nye politologue di mbali maw aya irisu ira kuma kana be irisu ira dabe ka fo ko olu perle me ko kana malla irisu ko kolu na malla dro ko Mali kelebe ban pew irisu ye no ko kuma la pew irisu ko Mali politicien do de be pour te faire irisu kana ay kuma ina mede irisu ka ambassadeur je m'excuse irisu ka représentant ko malien do de te faire irisu kana mena kala kuma wala la ko e munu me ka fo ko tima sur les commentaires au bloquer la ka ban anyo de fo ante kuma kunfe o ambe boni prévu de mena irisu ire kuma kan kala au nanga jangara be nyoko fa anyo de fo Mali be digere minabi Mali kuro be to sa malien ayaw do ka sinogo ayenu kuma kana me follow. Voilà, je m'excuse, à vocal fléné. Aïe vocal inamede. Irisu tena mala, ou irisu tena mala, mbalima, noko bora kumala, peu. Djugu bebe desa kasino bi. Aïe kuma inamede. Bruno Black ben kaseben do kono tli fly na wala sa Mali kanda ko gelia wuli o wikera ka kenyeni apema ka wili kanyi baba sangari alika laseli kuma min munu me dugu kono ko risi te se ka Mali debe ka to francika wali faso mara jang kono kuna funin dilaw ya nyini ga nogo bola ni alen doli ya kunu risi la skide Mali la le fait que le Mali a été autrefois colonie française francika wali faso mara ko Mali o ti fo chani Mali abego Mali ko ta to dila ani an waseda alen doli an klala ka jira ko Mali mara ba ko manu kambo ka faso jama ka wele sinsi ko be nya Mali bolo iko akera siri jogobe on est intervenu ani wuli ga jomi ngisiri olu ga faso jama kelenga lanyini ani yem mara ba ya mara kono o sana ne fani o ko bangina mina bewi on voit les résultats ako o bara o be sira nyima ka yere il y a la visite du ministre de la Défense du Mali que nous attendons amega Mali kele bolo ministre ma kono ile flena abata ka sino kan le ko la je bala no la je o bana amete nga bona blage benga svendola la kana ko ka o mi ma ko accord militaire andalen do la ko na ko la tanye ko sebe Mali anakre fe jona ko Mali kama dans l'intérêt surtout de la stabilité régionale alen dolian klala ka faroka ko Mali kolo Somali be bo keren ni ala Mali de ngere dama ka kangelen fodila nga ko bolo fabe politique mo dama je benga ko la baba sangare baba ko RFI aye irisu ka lasigi demu man fe ako ko tle flaina ko ni malien mena nyogonye aye kuma be mesade aw be abela jele kuma ka mede ko mo munu me ka fo ko irisu tise kana ko irisu be Nations Unies konana do ere bora ko banda o mamine ko muktar wan mamine e do te malo ya koy do kan wu yere fogade awambali maw ube barake France ambassade la u chama be sara yenno de a chama fona be barake politicien do bolo sali réseau do de be France bolo Mali kona video manu donc la araperu bala hali jelu bala
Français de keleme k'u sara dogo la u kana kuma jugu fɔ Faransi ma ni e bɔra ko Faransi man ɲi o mɔgɔw de saralen b'u bolo u bɛ bɔ réseau sanfɛ u b'i fa neni u b'i ba neni u b'i ka kuma la gosi ka maliyɛnw bila fili kɔnɔna na irisiw ka représentant ko vraiment ko irisi bɛ se ka na Mali la ko irisiw yɛrɛ presselen de bɛɛ ko ka na Mali la ko irisiw presselen bɛɛ ko ni Mali ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye ko nka ko Mali politicien dɔw de bɛ yen nɔ ko irisi nali man di Mali politicien dɔw ye olu politicien bɛ k'u yɛrɛ yira depuis sisan u bɛ ka fɔ ka manamanakan caman fɔ n balimaw kuma bɛɛ filɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kumakan mɛn san nɔ n bɛna hakili jigin ko kelen fana kɔ tuguni Mali y'a ka indépendance sɔrɔ don min na n balimaw jɔn fɔlɔ y'an dɛmɛ irisiw de y'an dɛmɛ ka avion d'an ma irisiw de y'an dɛmɛ ka mobiliw d'an ma k'an dege jamana maracogo la ka Modibo Keyita kelen ka indépendance sɔrɔ ni Faransi ye ka maliyɛnw dege jamana kan ka lakana cogo jumɛn ekɔliso kan ka jɔ cogo jumɛn an kan ka nin de kɛ santé irisiw ni chinois de nana Mali dɛmɛ ka Mali dege Mali yɛrɛ bɛ se ka c'est à dire que Mali yɛrɛ bɛ se ka mara cogoya min na irisiw de nana k'an dɛmɛ o cogoya la awa irisiw ko k'u pɛrɛlen bɛ ko mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko irisiw ka sɔrɔsiw tɛ se ka na ko nkalon kuma de don irisiw yɛrɛ ka représentant bɔra ka nɔgɔ bɔ kuma la pewu ko nka ko maliyɛn den dɔw de bɛ yen nɔ k'olu tɛ fɛ ko irisiw ka na ko jama bɛ ka bɔ cogo min na k'olu irisiw yɛrɛ tulo b'a la bi ko maliyɛnw bɛ fɛ irisiw ka na k'olu pɛrɛselen bɛ bi ko ka na Mali la ko ye Siri dilan cogoya min na ko ka Centrafrique dilan cogoya min na ko bɛna Mali fana k'olu nana Mali la ko Mali kɛlɛ bɛ ban pewu irisiw ka représentant y'a fɔ n bɛna kala tuguni pour une deuxième fois parce que jama bɛ ka cayali in na a ye vidéo cɛri diɲɛ bɛɛ ka mɛn an y'o de fɔ an tɛ kuma an kun fɛ a ye irisiw yɛrɛ ka a ye irisiw ka représentant ka kumakan na a bɛ ka mun fɔ ko irisiw bɛ se ka na Mali la dɛ ayiwa ko u ni an ka a y'a ye sisan nɔ ko bandaw bagara sɔrɔsiw ma aw yɛrɛ y'a ye sisan dɛ a y'a ye sisan ko bandaw gɛnni ko nafa b'a la ayiwa an ka Asimi Goyita supporter maliyɛnw bilahi an ka wuli Mali Moptikaw n'aw bɛ fɛ aw fagali ka dabila a ye marche daminɛ ko irisiw ka na Bamakokaw Segukaw bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka irisi tɔgɔ fɔ bɛɛ ka irisiw ka drapeau ta bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri Mali libération de bɛna wuli sen na faso denjugu ala ka jamana ma ca ala ka sanpɛrɛn jiga bɛɛ kun cɛmancɛ la anw fagali anw faw fagali anw baw fagali an ka dugu cili o de dɔw bolo hɛrɛ ye o de dɔw bolo tɛgɛrɛfɔ ye parce que dɔw bɛ balo de la i ma ne ka vidéo bɛ ka digi u la bilahi u tɛ se ka kɛ ne fɛ parce que ne bɛ fɛ Moptikaw fagali ka dabila ni kɛlɛ in banna bi dɔw bɛ saraka deli kɛ ni Mali kɛlɛ in banna bi dɔw bɛ si kasi la fo ka dugu jɛ aw yɛrɛ ka irisiw ka représentant ka kuma mɛn n ko y'o de fɔ anw tɛ kuma n kun fɛ ne ka sira tɛ Asimi Goyita ka wari la ne tun bɛ ka Asimi Goyita kɛlɛ ne tun bɛ ka Mali sɔrɔsiw kɛlɛ mais bi ne b'u supporter parce que ne ka combat ye combat idéologique de aw yɛrɛ ka irisiw ka kumakan na mɛn ne y'a mɛn don min na k'u bɛ fɛ ka na ni irisiw ye kɛlɛ banna o don farisogo kɛlɛ tɛ hasiniya kɛlɛ tɛ juguya kɛlɛ tɛ fasojɔ kɛlɛ de don hakilina kɛlɛ de don ni hakilinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye kɛlɛ bannen ni hakilinaw fara ɲɔgɔn kɔ kɛlɛ bɛ yen kɛlɛ fa filɛ a ba filɛ i kunkolo man di n ye o i farisogo man di n ye o kuma e muso de don ou bien e cɛ de don wa an tɛ muso ni cɛko kuma la yan koyi aw an tɛ basa faga ko kuma la yan an bɛ Malijɔko kuma de la an bɛ sɔbɛ kuma de la yan nɔ voilà ɛnsigaw a ye taa congé la a ye irisiw ka kumakan lamɛn yan nɔ. walasa ka Mali kanda ko gɛlɛya wuli o bi kɛra ka kɛɲɛ ni APM ka wele kan ye Baba Sangare ale ka laseli kuma min ŋunuŋunu bɛ dugu kɔnɔ ko Risi tɛ se ka Mali dɛmɛ k'a to Faransi ka wali faso mara jan kɔnɔ kunnafonidilaw y'a ɲini ka nɔgɔ b'o la ni Alain Doliya ye kunun Risi lasigiden Mali la. Le fait que le Mali a été autrefois colonie française, Faransi ka wali faso mara ko Mali la o tɛ foyi tiɲɛ ni Mali cɛ la a bɛ bɔ Mali ko taga cogo de la ani an ka seda Alain Doliya tilala k'a jira ko Mali marabagaw man'u kan bɔ ka faso jama ka wele sinsin ko kow bɛ ɲa Mali bolo i ko a kɛra Siri cogo min. Ani ye wulikajɔ min kɛ Siri olu ka faso jama kɛlen k'a laɲini ani ye marabagaw ka yamaruya kɔnɔ o sanna ni fɛn nin ye o ko bangena min na bɛɛ y'o ye a ko o baaraw bɛ sira ɲuman kan yɛrɛ. Il y a la visite du ministre de la Défense du Mali que nous attendons. An bɛ ka Mali kɛlɛbolo minisiri ma kɔnɔ
tele fena abana daga sino kan le ko laje bala no laje o bana ami tenga bona black e tenga swendola la kana boka o mi ma ko akor militaire andal ndo la ko na ko la tanye ko sebe mali anakre fe jono ko mali kama dans l'intérêt surtout de la stabilité régionale alen dolian kala ka faroka ko mali ko somali be bo krengrene yala mali de ngere dama ka kangelen fodila nga ko bolo fabe politique mo dama je benka akola baba sangare baba ko RFI fana de aw yɛrɛ de kuma mɛ sa dɛ awa sexy barabila de filɛ koyi awa dɔw tɛ sunɔgɔ bi koyi dɔw ka korosa dɔw ka bana de bɛ wuli su in na bilayi dɔw bɛ crise karisaki dɔw tɛ sɔrɔ fana dɔw su in na koyi faso denjugu u tɛ sunɔgɔ su in na ka ɲɛ dɛ parce que u tora manipulation de la ka mɔgɔw bila fili la san joli joli mali kɛlɛ in ka ban an ka hɛrɛw de ayiwa mɔptikaw a ye wuli koyi aw minnu bɛ ka faga bamakɔ ka bɛɛ ka wuli dongo do bɛɛ ka taa irisu ka ambassade da la bɛɛ ka marche kɛ dongo do mɔgɔ kana kalakari mɔgɔ kana gabakuru fili farasi kan on n'est pas en guerre contre la France ani farasi ka den tɛ ɲɔgɔn na on n'est pas contre la France mais on veut l'aide de la Russie un point un trait ani farasi tɛ kɛlɛ la koyi an b'o irisu kana dɛmɛ de mali an kana kɛ fisiri wale koyi ka Modibo Keita to fanga la Modibo Keita ye Mali indépendance minɛ don min na irisu ye avion 16 de di Mali ma Air Mali Mali pilote fɔlɔfɔlɔ minnu formé la Afrique pa o ɲɔgɔn tɛ irisu da formé usine 8 san 8 usine 8 irisu ni chinois de Mali dɛmɛ depuis an y'olu jafa don min na depuis Musa Traoré ni politicien kolon ni jara ka fɛngɛ bɔ ye Modibo Keita bɔ ye k'an di farasi ma an ye hɛrɛ jumɛn sɔrɔ ni bɔnɛ tɛ ka Mali dige jamana bɛ mara cogo jumɛn an ka indépendance sɔrɔ wagati la jamana bɛ mara cogo jumɛn irisiw ka professeur irisi tubabu blanc kun bɛna maliyɛnw kalan mathématique la ka na maliyɛnw kalan français la irisi école karamɔgɔ nana Mali école la ka na maliyɛndenw dege o de fɔlɔfɔlɔ y'an dɛmɛ u ye hɛrɛ min k'an ye farasi ma k'an ye farasi dɔnni kɛra jahanama tasuma de anw kunna maliyɛnw a ye wuli koyi centrafricains lafiyara koyi ayiwa n bɛna sɛgɛrɛ dɔ yira aw la sisan nɔ sɛgɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ u bɛ fɛ sisan nɔ ka sɔrɔsiw bila ɲɔgɔn na farasi bɛ fɛ ka sɔrɔsiw bila ɲɔgɔn na n bɛna o fana sɛgɛrɛ bɔ k'o yira aw la a ye nin video n ko a ye video kolongolo sa diɲɛ bɛɛ k'a ye sa a ye farasi ka technique lajɛ dɛ a ye lamɛn. Est-ce que Assimi Goïta peut compter sur le soutien de l'ensemble de la hiérarchie militaire? En fait, il semble visiblement qu'il y a un front derrière Assimi Goïta. Mais il ne faut pas oublier que le président de la transition, Banda, est quand même un militaire lui-même avec son propre réseau. C'est un colonel-major qui a sans doute pris sa retraite en 2012, qui a été... Ko surasu ibara cɛ mun fɔ sisan nɔ nin ye français dɔ de kumakan ye ko Assimi Goïta ko Mali surasu dɔ bɛ Assimi Goïta fɛ ko Mali surasu dɔ bɛ Banda o fana fɛ ko donc ko affrontement bɛ se ka na wagati bɛɛ la nin ye français de mankan ye ta o bɛ ka nin intoxication de kɛ farasi kasira farasi bɛ ka Assimi Goïta kɛlɛ parce que farasi tɛ fɛ irisiw ka na Mali la maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ nin tɛ Assimi Goïta ko kɛlɛ ye koyi Banda o ye farasi ka jɔnkɛba de ye Banda o de taara nin sɛgɛrɛ feere farasi ma a y'a dɔn mun y'a to Kamara ma kɛ ministre de la défense ya parce que Kamara nin document de yira ko Bandaw ka signé Bandaw y'i ban Bandaw tila tun ka taga yira farasi la farasi ko ka Kamara bɔ yen Kamara bɔra ye o problème de la o tun bɛ fɛ ka Assimi Goïta éliminer Mali colonel 5 a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw kana to nafiki ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ayiwa irisiw ka ɲɛmɔgɔ kumana irisiw ka représentant kumana a ko la balle est dans le camp des Maliens awa mena kabako ko dɔ fana yira aw la an ma ban hali bi balimaw ko bi video ka di sa a y'a lajɛ Modibo Keita taara irisiw fɛ wagati min na bonya mun tun bɛ Malien kan sankɔrɔta mun tun bɛ Malien kan ka an tɛgɛ to irisiw bolo a y'a lajɛ irisiw Mali ye avion fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ la irisiw d'a dan ma Air Mali ka Air Mali tun bɛ Mali bolo a yɛrɛ ka propre compagnie jɔn y'o d'a ma irisiw d'o d'a ma donc Malienw a y'a ta aw ka da aw ɲɛ kɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ Assimi Goïta ko kɛlɛ la anw tɛ ka Assimi Goïta supporter dɛ an bɛ ka Mali de sauver irisiw ka na Mali ka se ka sauver irisiw yɛrɛ ka représentant y'a fɔ a ye nin yɔrɔ lamɛn balimaw a y'a lajɛ Modibo Keita taara don min na tellement Malien kun bonyalen don Malien kun sankɔrɔtalen don Modibo Keita tagalen irisiw ka président de déplacera ka taa Modibo Keita kunbɛn aéroport la ni Bandaw bɛ taga Faransi Makɔrɔ tɛ taa kunbɛn mais Modibo Keita kun mana taa dugu o dugu la tellement kun sankɔrɔtalen don tellement kun bonyalen don o président de kun bɛ taa Modibo Keita kunbɛn aéroport la a yɛrɛ ka lajɛ Modibo Keita jigilen irisiw ye a kunbɛn i n'a fɔ président kunturu nin kɛra a ka ca san 40 kɔ ye a y'a lajɛ. Le
le Mali s'équipe d'avions de marque Ilyushin et Antonov et crée la compagnie Air Mali. Dans le cadre de sa politique d'ouverture, le président Modibo s'approche de l'Union soviétique de Nikita Khrouchtchev par la signature d'accords de coopération. Malma aye ni de ni Modibo Keita tamu kera Union soviétique irisu ga dugula mbe siga awroni ka yani nga siga ka aya la Modibo Keita tale Chine Chinois ye Modibo Keita kumbe to ma ayo fara laje Chinois de flaga Modibo Keita kumbe ta ni Modibo Keita tara diɲɛ dugu o dugu la a kun bɛ bonya de ni maa minnu filan kunna bi u ye Mali lebu ka Mali la gosi ka Mali bila bɛɛ kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ a ka an ka jamana lafu cogo lajɛ Mali armée ɲɔgɔn kun tɛ sous région bɛɛ Mali kun ka sankolo sanfɛla Mali kun bɛ a ka sankolo sanfɛla migiw avion de chasse bɛɛ kun bɛ Mali bolo irisiw y'o di Mali ma faso den jugu John si minnu ma senkɔrɔ minnu mɔgɔw ye Modibo Keita faga minnu mɔgɔw ye Samuru Ture faga o si juguni minnu ma senkɔrɔ ni danbe t'u la u tɛ fɛ ka irisiw tɔgɔ min na ni ye irisi tɔgɔ fɔ ŋɛɲɛ de bɛ b'u fari la a bɛɛ ni Ala na kira cɛ n bɛna secret kelen fana yira aw la awa an ɲɛ bɛ u bɛ ka plan min fana kɛ tuguni n bɛna fana plan fana bɔ k'o yira aw la Faransi bɛ taga Centrafrique ni ye Modibo Keita photo ani a ye Modibo Keita ni Amérique président John Kennedy ayani Modibo Keita namun kɛra États-Unis Américain ka président John Kennedy tara Modibo Keita kunbɛ aéroport la mais président jumɛn bɛ bi k'a bɛ bɔ Mali la kana ko Amérique président bɛ taa kunbɛ aéroport la a y'a lajɛ nin kɛra a ye lajɛ nin ye Modibo Keita ye aéroport la États-Unis Amérique président kunturu de bɛ déplacer Modibo Keita kun ye médiateur de c'est-à-dire que diɲɛ kɛlɛba minnu kun bɛ kɛ ni mɔgɔbaw bɛ la sigi minnu bɛ kuma jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ Américains ni irisiw ka kɛlɛ Modibo Keita kun y'o médiateur dɔ de ye a y'a ta o k'a lajɛ i ma dɔn Mali bin cogo juguyara o waati y'a sɔrɔ an tigɛ kun bɛ Chinois ni irisiw de bolo an dilen Faransi ma an ka ko taara ɲɛfɛ de wa ou bien an ka ko jigira tugun Mali Maliyɛnw a ye wuli irisiw ka sɔrɔsiw mana cun Mali la don min na o ye Mali kɛlɛ bannen pewu a ye Modibo Keita sigila avec le président américain John Kennedy depuis les États-Unis d'Amérique a sigilen lajɛ a bɛ médiation de la yɔrɔ la nin ye Modibo Keita de sigilen ye Amérique président ka secrétaire ko a ka ministre des affaires étrangères k'ale ma président ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min jelima diyara le ka tɛmɛ Modibo Keita kan ni Modibo Keita kun bɔra diɲɛ dugu o dugu la mɔgɔ b'i jɔ k'a lajɛ de an ma Chinois ye yan an ma Chinois ye u girinna ka da Modibo Keita kan cogoya min na ni Modibo Keita tɔgɔ fɔ hali sini mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ de fɔ mais e bɛ se ka Banda o tɔgɔ fɔ wa e bɛ se ka Jɔnkuda tɔgɔ fɔ wa e bɛ se ka ni président jumɛn tɔgɔ fɔ u si tɔgɔ tɛ se ka fɔ parce que u ye u faso feere k'a di Faransi ma ayiwa irisiw tɔgɔ fɔra u dɛsɛra ka sinɔgɔ Maliyɛnw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini boulevard de l'indépendance la fɛngɛ bourse de travail la bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni seli banna ni juma jigira bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail la an ka manifestation ba dɔ kɛ ka yira k'a fɔ k'an bɛ irisiw de fɛ ko irisiw ani Mali k'u ka coopération créer u ni ɲɔgɔn cɛ n balimaw Faransi tagalen Centrafrique Faransi taara mun kɛ a bɛ wari de di Faransi bɛ mɔgɔw sara cogo min k'u bila u ka jamana la Faransi taara Centrafrique tellement irisiw bɛ u dɛsɛlen bɛ ka sinɔgɔ u bɛ mɔgɔw de sara olu ka to ka irisiw tɔgɔ tiɲɛ ni muso ye témoin dɔ ye a ka muso in kumakan lamɛn. Je m'appelle Véronique Kiringita. Je suis de Bambari. Un jour, quand je partais au champ, j'ai rencontré les MINUSCA avec les Français. Ils m'ont appelé. Je suis venu, ils ont arrêté leur voiture, la voiture des MINUSCA.
Ils m'ont demandé. Je leur ai répondu que je partais au champ. Ils ont sorti un papier et me fait lire ce papier. J'ai lu. Ils m'ont proposé de 500 €. J'ai refusé. Moi, je leur ai dit que les Russes sont venus nous libérer. On a beaucoup souffert. Regardez, j'ai une cicatrice des Seleka. Les Seleka m'ont tapé et j'ai fui. Ils m'ont regardé longtemps, ils m'ont dit non, on va te mettre une masque. J'ai refusé. Ils m'ont tendu les 500 €, j'ai refusé. Et je les ai laissés à côté de leur voiture et je suis parti au champ. Ils achètent des gens ici pour témoigner contre les Russes, mais nous, on ne veut pas. Ce sont les Russes qui sont venus nous libérer. On est en plein maintenant. Point final. Farasi betara abe mogo de sara Centrafrique ka war duma u ka to ka irisu to chinge. Awa munu be ka boka irisu la goshi faraso de be ka war duma de mbalimaw. Ala saga so ko munu be ka bo amogo te irisila adonta amogo ba ngere la. U be ka kuma fo to ku klende u sarale ne ba kama. Ima ado ye galon tige banda o mamine ba u be erejon la ado bora me u malola bide. A chama u be sarwe galon tige u ka dambe borula u ka horonya borula me u ire ta do. Haramade imni gulona mogola bilahi be ke joni mbalimaw ko be fle awnya koro farasi de be na anfe awa malion be ka mobiliser fambe aw yere be aw be la jeli ya yesa munkera awa malien be dugu o dugu la be ka bo shini be ka marchu ke ka ira kame irisu de fe ana Assimi Goïta souteni mono be ka fo ko be plainte do Assimi Goïta contre la a be farasi ka mogo glané de me ka chien fo ongena di mo be bo wo chila amason kurita de do Farasi de be kubla farasi ka mogo de donne ou te sinoma parce que ni Mali libéré la dron olu ka na bona farasi kelebe ka entreprise ou de ski Mali konana ou be jeune do be na sana ou ka entreprise ou financer ou be waru soro mais farasi de be ka war duma dogola farasi bu ka entreprise ou financer Malion ni ne se ko ni be ta dafe ne ni be ta dafe wallahi ntaw to filila mogo torla mogo nyinina mogo faw be ka faga ou bon be ka faga horon dambe tando be no olu fana ka balo de Malion ka to fagali la farasi ka na chanu chwe farasi ka na dugu kutaye olu ka lafia olu kelenga lafia unu de unu fanu ba unu muso mais ali malien besara olu ka sarato la ala ka belibu beka bo shiri beka ta bourse de travail la ni tuma seli bana anata ira ka fo ambe fe irisu de kanan deme o chika ne me bolo ka defa bela jelingena assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.